Morning mga bay. This is our second day for our Vismin loop. Here oh. Yung mga bossing natin oh. So we're preparing before we proceed to San Ricardo to start the Mindanao loop. All right. Mayong adlaw mga bay. Once again, this is BisDaK sa Luzon signing in. Today is our second day sa ride mga bay, or sa Vismin loop mga bay. Darimigikan sa Lumban Camp sa Catbalogan. Padulong ni o Surigao mga bay. Dito mo agi sa San Ricardo Port. Tabok padulong Surigao Lipata. Ang ruta mga bay karon muagi San Monico Bridge, Agas-Agas Bridge, then muhapit lang ni sa Heroes Camp nato sa mga Avengers mga bay. And also mga bay, diri banda sa Tacloban muagi ta sa Paluliti, MacArthur's marker mga bay, landing MacArthur. So walay balag akong dulo MacArthur among isdahon. O of course mga bay, ang agihan po namo ang sa Yolanda na marker mga bay katong sa barko. Ganda tingnan no? Just an update in our trip tomorrow or yesterday mga bay, no? We arrived at the port mga around 6:30 to 7 o'clock. Then we immediately proceeded to Camp Lumban, the home of the stormtrooper warriors. Maybe we arrived around 8 to 9 p.m. Medyo dugay-dugay mga bay kay grabe ka kusog sa ulan sa Kalbayog na area, plus ang dalat pa yun mga bay, grabe potholes, as in lalim na potholes. Then kasahit na ka mga bay, kung nag-ride ka bisan pag daghan mong ilaw basta nag-ulan, dili kayo hindi mo ma-identify ang mga potholes kay naamang yung tubig, so dili ni mo siya immediately recognized. So ma-recognize ni mo mga bay, late na, imo nang maligsan. So delikado sa mga yanta mga bay, so mga pingpong if ever na gusto pa yung dagan. So medyo pigil-pigil ang dagan mga bay, kay aside sa slide ang dalan, of course kailangan po nato i-mind ang yanta kay second day para ba ni bay, or first day para maghapon, second day today. So lisod na dili madayon o makaikot sa Vismin loop. Alright mga bay, see you on the road mga bay. Ito mga bay ang
San Juanico Bridge. Ito yung longest bridge of the Philippines, mga bay. So we are in Tacloban already. This is our second day. There. So, meron pala din mga puan-puan sa baba. Oh, okay. For the tourists, pwede dito. Super lakas ng current dito, mga bay, actually. Ayan ang grupo. Ayan ang grupo. Iyon. Grupo. This is to complete our trip here in Samar, and we are now entering province of Leyte, mga bay. So these are the total group, you know. Ganda, pinaganda nila ang one of the iconic figure kasi ito dito sa Samar and Leyte area, mga bay, no? Yan, so going na nagre-painting. Pinaganda talaga nila ang tulay. That is San Juanico Bridge, mga bay. Hello mga bay, this is the Agas-Agas Bridge. If San Juanico Bridge is the longest bridge sa buong Pilipinas, mga bay, well, that's before Cordoba, Lapu-Lapu, Cebu Bridge. Itong Agas-Agas Bridge, mga bay, mauni siya ay highest. So mauna siya ay highest bridge sa Pilipinas din naman. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga bay. Bakit siya highest bridge in the Philippines? Look. Wow. So if San Juanico Bridge is connecting two islands, this Agas-Agas Bridge is connecting two mountains. This is Brother Kim.
Liti! You got me way up 1,000 miles. And if it's hard or soft before we get off, I'm gonna enjoy the ride, enjoy the ride. Oh, you afraid to fall? Don't look now. This high will never hit the ground. Don't look now. See that sky? We're gonna reach it now. Ready to be free, chasing every thrill we could see. With our eyes steady, waking to a dream, aching to be thrown in the ring. Nothing comes easy as long as we're breathing. We'll go all the way or go home. We were born ready, wherever it leads. What we have is all we need. Mga BisDaK sa Luzon, balik ng Mindanao. Enjoy the ride. Oh, you afraid to fall? Don't look now. This high will never hit the ground. Don't look now. See that sky? We're gonna reach Municipal Party of San Francisco. ready to be free, chasing every thrill we could see. With our eyes steady, waking to a dream, aching to be thrown in the ring. So, paano kaya namin pasukin yan mga bay na grabe kataas guys rampa. Pasok kayong balodo rin mga bay sa San Ricardo Port. Reach it now. We were born